Bakit? Bakit ka natawa? Ano ba yung ilaw natin na mamatay? Wawa man. Wawa man yan. Ano? Makan mo. Favorite mo yan? Sarap? Sarap, no? Ay, ayan, teeter mo. Ayan, teeter. Sarap, teeter. Yan, maganda pala yan, baby eh. Lawayan mo lang yan, nak. Nilawayan lang yan ang baby na yan. Nilawayan lang. Ano yan? Yan. Si ate diaper. Si Tintin ate diaper. Ayusin mo yung damit mo. Sarap? Ganda pala ito pang teacher eh. Tangga. Ya. Ano? Para malaglag yung kuto niyan sa sahig. Ayusin mo, baby. Ano yung buhok mo, oh? Ano? Inagawan. Huwag galit yan, Nunoy. Sige, ayan o. Wag na nak. Wag mo na bigay kay Nunoy. Kang umubo kay harap ni Nunoy. Biglang naubo eh, no? Tama na yan, uy. Tama na yan, baby. Kay kuya mo dati.